And so what is it to us to listen and to walk by faith? Jadi apa itu untuk mendengar dan hidup berdasarkan iman? In fact, Hebrews 11 verse 6 even says, without faith, we can't please God. Bahkan di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah apabila tidak memiliki iman. Oh, that's tough, isn't it? Itu susah kan? Really? Ya beneran. You know, if I just come to church Apabila saya datang ke gereja, and I give my tithe, saya udah memberikan persepuluhan, you know, I tell people I'm going to church. saya udah bilang ke orang-orang saya akan ke gereja. Isn't that enough, God? Itu bukankah hal yang baik? Itu No. bukan mengasihi Tuhan. He says, I want you to live by faith to make me happy. Saya tapi butuh hidup berdasarkan iman untuk membuat saya bahagia. And so therefore, we've got to think about how can we live by faith, Oleh karena itu maka penting untuk kita mengetahui bagaimana hidup berdasarkan iman. which is a bit tough. Yang itu sangat susah. Because maybe if you've been earning in a job for a while, you've got money in the bank. Ketika mungkin kalau buat kita yang sudah bekerja dan menghasilkan uang, kita punya uang di bank kita. If you're a student, you're still waiting for that. Kita kalau buat siswa kita punya masih ada orang tua. But if we've got a job, we've got some money in the bank, we can afford to go to a nice hospital if we get sick. Ketika kita punya uang, ketika kita sakit, kita bisa pergi ke rumah sakit. We don't need God. Kita nggak butuh Tuhan. I'm independent. Saya mandiri. And so therefore, if I don't need God, well, how do I live by faith? Jadi ketika kita nggak tahu caranya hidup berdasarkan iman, And so I'm going to talk about how we can live by faith and have excellent faith. maka saya pada hari ini akan membagikan tentang hidup berdasarkan iman, iman yang excellent. Because you live in a capital city where people, Ya, kita hidup di ibu kota yang di mana where many people have money, banyak orang punya uang. they're happy. Mereka senang. We sometimes say they're lost. Sorry. Sometimes we say that they're lost. Kadang kita bilang mereka kehilangan. But they're happy. Tapi mereka bahagia. They don't think they're lost. Mereka nggak berpikir mereka berkurangan. No, they can go on holiday wherever they want. Mereka tetap pergi liburan kemana mereka mau pergi. They can go and have a nice steak on a Saturday night. Mereka tetap bisa makan steak di Sabtu malam. They're happy. Mereka bahagia. So how are we going to share with them is by us having excellent values in our lives. Jadi bagaimana kita membagikan ke orang-orang itu ketika kita punya nilai yang sangat excellent. And so people see the way that our marriage is. They see the way that we do our business. They see our values at work and go, there's something different about that person. Ketika mereka melihat value dari pernikahan kita, ketika mereka melihat value dari pekerjaan kita, maka mereka bisa melihat value yang excellent. And so therefore that's how we can attract people to Jesus, by being excellent in our lives. Oleh karena itu, itulah bagaimana cara kita membagikan value ke orang-orang itu dengan cara menjadi excellent. I've preached on Hebrews 11 before in this church. Saya telah membagikan tentang Ibrani 11 sebelumnya di gereja ini. Hebrews 11 is all about the greats of the past. Dan Ibrani 11 menceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman. I'm not going to preach on Hebrews 11. Saya nggak akan bicara tentang Ibrani 11. I'm going to look at Hebrews 12. Saya akan bicara mengenai Ibrani 12. Because in Hebrews 12, it gives us some ideas of how we can copy the greats of the past. Karena di Ibrani 12 dituliskan bagaimana caranya kita mengikuti pahlawan-pahlawan iman yang ditulis di Ibrani 11. So let's open Hebrews 12 verses 1 to 3. Mari kita buka di kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Just read it from the front. So yeah, we're going to just read these verses now. Oke, ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menangguh bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. First word there, therefore. Kata pertama yaitu karena. And that means everything in Hebrews 11 about these greats of the past, he's now linking to what he's going to share now.
Itu artinya di kitab Ibrani 11 yang menceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman itu masih terhubung dengan apa yang dibagikan hari ini. So he's saying, the greats of the past, therefore for you and I, this is how we live our lives. Di Ibrani 11 ketika membahas pahlawan iman, di ayat pertama ayat pasal ke-12 bilang, inilah caranya kita bisa mengikuti pahlawan-pahlawan iman tersebut. And he gives this imagery of us being in the stadium of life. Dan ini memberikan gambaran bagaimana kita berada di stadium kehidupan. And we're running this race, and it says there that we are surrounded by a great cloud of witnesses. Dan kita seperti berlari pada perlombaan dan ditulis kita ditontoni banyak saksi. Moses, Musa, Gideon, Peter, Petrus, James, James, John, Yohanes, your old pastor, pastor pendeta-pendeta lama, my dad. ayah saya. No, the greats of the past who are no longer with us sit in the stage cheering us on. Orang-orang yang sudah nggak bersama kita sedang menonton kita dan menyoraki kita. Moses at the moment, go on John, preach it at ECC, love it. Musa bilang, go pergilah dan share itu di ECC, go. Gideon, did you see Nate? Great worship, Nate, love it. Gideon bilang kayak, iya. John's going, come on Gary, keep going. Oke, Yohanes bilang, come on Gary, kamu bisa. And we have this imagery of the greats of the past surrounding as we now have the baton of faith. Dan orang-orang ini, kita melihat gambaran orang-orang ini menonton kita ketika kita dalam pertandingan iman. First thing this morning, ECC. Hal pertama pagi hari ini Sisi, Surrounded by witnesses. dikelilingi oleh banyak saksi. Are you a witness or spectator? Apakah kamu seorang saksi atau penonton? Are you a witness or a spectator? Apakah kamu saksi atau penonton? You see, a spectator will view the match, will view what's going on. Seorang penonton melihat apa yang terjadi, melihat pertandingannya. But keeps his mouth shut. Tapi dia menutup mulutnya. A witness Tapi saksi will see, akan melihat but he will stand. dan dia juga akan berdiri and membagikan. And he will testify. And dia akan membagikannya. Are you a spectator in the kingdom of God? Apakah kamu penonton di kerajaan Allah? Or are you a witness? Atau kamu saksi? Jesus asks us to be what? To be my witnesses. Dan Yesus bilang apa? Untuk menjadi saksi saya. Here we see the greats of the past. They're witnesses. Dia ada part dari orang-orang di orang-orang besar itu dan menyaksikan kita. This morning, ECC, are you a witness or are you a spectator? Pagi hari ini ICC, apakah kamu seorang saksi atau cuma penonton? So now we see, he goes on to then have this imagery of us running a race. Dan ini ada gambaran bagaimana kita seperti berlari pada perlombaan. And so how can we run this race? Bagaimana cara kita membenahi perlombaan ini? By first of all having focus. Yang pertama adalah memiliki fokus. Hebrews 12 verse 1. Di Ibrani 12 ayat 1. Therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagi awal yang kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. He gives this idea of that sin is holding us back. Dia membagikan ide bagaimana dosa itu merintangi kita. And we're running this race. Dan kita berlari dalam perlombaan ini. So it gives us the idea of throwing off clothes. Dan ini juga memberikan gambaran bagaikan awan yang mengelilingi kita. It would be a bit weird. Dan ini akan sedikit aneh. It's not going to fit me, a bit small. Oh, ini mungkin gak cukup buat saya. I went down to this, the Jakarta Marathon wearing this. Kalau saya lari pada Jakarta Marathon dan memakai ini, It would be a bit strange. itu agak aneh. Maybe I'll wear a jacket as well. Dan mungkin saya akan pakai jaket juga. Just in case it's a hujan. Just in case kalau hujan. And just imagine, me and Matthias Ibo, Dan bayangkan saya dan Matias Ibo. that there's him jumping up and down, Dan ketika saya lompat atas dan bawah. and there's me like this. Dan saya pakai seperti ini. Matthias would be like, Dan Matias mungkin akan bilang, you're expecting a storm? apakah kamu expecting ada hujan? And I would be strange. Akan sedikit aneh.
And here we see the writer say this. Dan penulis kita bisa lihat penulis menulis ini. Let us throw off. Mari kita menanggalkan. It doesn't say, Itu tidak ditulis, it says, itu tertulis. that's what it's saying. Let's throw the sin that stops us from running. Itulah yang tertulis adalah menanggalkan semua yang menghalangi kita berlari. It doesn't say, oh, maybe I'll deal with it next week. I'll put it down nicely. Oh, itu tidak tertulis, mungkin taruh aja ini buat minggu It depan. says, I throw it. Dia bilang lempar. What's holding you back? Apa yang merintangi kalian? What's entangling you? Apa yang mengikat kalian? Because if we're going to live by faith, we've got to be focused. Ketika kita ingin hidup oleh iman, kita harus fokus. As I was studying for this sermon, I was doing a bit of Googling. Dan ketika saya mempelajari tentang apa yang akan saya bagikan hari ini, saya akan ada sedikit googling. And I found that in Indonesia, Indonesians spend 3 hours, 10 minutes a day on social media. Dan saya baru tahu kalau di Indonesia rata-rata itu 3 jam dan 8 menit untuk berjalan. Now I understand some people are in marketing, some people are in sales, and they're using social media for direct communication with their clients. It's their job, I get that. Oke, mungkin di sini ada yang kerja di marketing, jadi mungkin dia menggunakan sosial media a lot, jadi mungkin saya paham. But if you're just spending 3 hours a day on just looking at content, Tapi kalau Anda menghabiskan 3 jam pada sosial media melihat konten, I'm going to suggest to you, you need to maybe put some of that down. mungkin saya menyarankan untuk sedikit menanggalkan itu ke bawah. You're losing focus. Kamu kehilangan fokus. And you're spending too much of your time just looking at other people's input. Dan kamu melihat banyak input dari orang. We're going to watch a very short clip of a guy called Rick Warren. Rick Warren is a pastor from America. Kita akan nonton sedikit klip dari Rick Warren, yaitu seorang pendeta dari Amerika. Rick Warren, in my opinion, is probably one of, if not the top 2 or 3 most influential pastors of his lifetime. Menurut saya, personally, Rick Warren salah satu pendeta yang atau enggak top 2 yang punya pengaruh besar. And we're going to see him in his library. Dan kita akan melihat dia di perpustakaannya. Wow. My father was a pastor for 50 years and was on the staff of a seminary. My mother was a librarian and a seminary bookstore manager. So they taught me to have a love for books. I started collecting at 14 and I read a book a day for many, many years. Most of my life, I was reading a book a day. You say, well, how did you do that? Little tiny books with lots of pictures and big print. But are you a skim reader? Fast reader? I am a very fast reader. Yeah. And so, what he says there is Rick from the age of 14. Dan di video itu dibicarakan bahwa Rick Warren dari umur 14 tahun, He read a book a day. dia membaca buku sehari sekali. I don't know how that's possible. Saya nggak tahu bagaimana itu mungkin. I take weeks to read one book. Saya butuh waktu seminggu untuk menghabiskan satu buku. But what I want to say is because Rick consumed literature, Dan yang mau saya bahas adalah karena Rick Warren itu membaca banyak literatur, that gave him the intellect, the understanding to write purpose-driven life. itu yang memberikan dia pengetahuan untuk menulis buku The Purpose Driven Life, Which is the biggest selling Christian book next to the Bible. which is adalah buku terjual terbanyak kedua setelah Alkitab. I've read it, I'm sure many of you have read it. Saya udah baca dan saya yakin beberapa dari kalian sudah baca. Why? Kenapa? Because he was focused. Karena dia fokus. He didn't allow other things to entangle him. He threw them down to focus on consuming literature. Dia tidak membiarkan hal-hal lain mengikatnya. Dia fokus untuk mempelajari literatur. I'm not saying go home and read a book a day. Saya nggak bilang pulang dan baca buku sehari sekali. But what I am saying is what's stopping you? What's entangling you? Throw it down Saya bertanya apa yang mengikat Anda, buanglah itu. so you can focus. Sehingga kamu bisa fokus. Also focus on relationships. Juga fokus pada hubungan. As I said, I was in Manchester, 22, 23. Pada saya waktu masih di Manchester, 22, 23 tahun. I was single, Saya masih single. away from family. Belum ada keluarga. And so I wanted to be in a relationship. Jadi saya berpikir saya pengen mempunyai hubungan. And in England, there are more ladies in church than men.
Dan di Inggris itu lebih banyak perempuan di gereja dibandingkan laki-laki. That was good news for me. Itu adalah kabar baik buat saya. And so I'm kind of going, I'm like, well, eyes are open on a Sunday. Oke, maka saya pikir mari kita lihat di gereja pada hari Minggu. And so I would go in and I was interested in a relationship. Dan saya akan masuk karena saya tertarik pada hubungan. But I knew what my purpose was. Tapi saya tahu tujuan saya apa. My purpose was to come to Indonesia because I'd already heard God call me to come here. Saya tahu tujuan saya adalah untuk datang ke Indonesia karena saya sudah dengar apa yang Tuhan telah panggil saya untuk lakukan. And so I would meet a lady and I would talk about, I think one day God's calling me to go to Indonesia to live and to do work there. Jadi saya ingin mencari perempuan yang ketika saya bisa bicara, saya akan pergi ke Indonesia untuk tinggal di sana dan bekerja di sana. I thought God was going to speak right then. Saya kira Tuhan sedang berbicara buat You kita can, semua. Father, let's go. Oke, kayak Bapak yang bicara. I'll stop talking, you just talk straight. Oke, saya nggak perlu bicara, langsung Tuhan. And as I would talk to these ladies about Indonesia, they'll go, Dan ketika saya bicara pada perempuan ini tentang Indonesia, mereka seperti, I like Manchester. saya suka Manchester. And you see, at that point, I could have a very clear focus. Dan pada saat itu saya punya fokus yang jernih. Forget about the purpose Lupakan tujuan saya. and just focus on the person. Saya fokus pada pasangan atau orang. But I didn't. Tapi saya nggak lakukan itu. I knew what God had said. Saya tahu apa yang Tuhan bicara buat saya. And so even though I wanted it, Walaupun saya menginginkan itu, I let it go. saya lepaskan itu. For some of you young people this morning, Untuk orang-orang muda pada pagi hari ini, are you focused on purpose or are you focused on the person? apakah kamu fokus pada tujuan atau fokus pada pasangan atau orang? Because if you focus on the person, Kalau engkau fokus pada orang, it's very hard for you to follow God's purpose. itu akan sulit untuk mengikuti tujuan Tuhan. But if you focus on purpose, Tapi ketika engkau fokus pada tujuan, believing that God will then bring a person into your life to support your purpose. percaya bahwa Tuhan akan memberikan pasangan yang menyupport Anda. 4 years later, 4 tahun kemudian, I met a young lady. saya bertemu wanita muda. I talked about the idea of going to Indonesia. Saya bicara tentang bagaimana saya akan pergi ke Indonesia. She said her response was very simple. Dan responnya sangat simpel. That's really exciting. Oh, itu sangat menyenangkan. That day we spent at a wedding together. We were at a wedding, a friend's wedding. Oke, kita pergi ke pernikahan. And by the end of that time, I had convinced myself I wanted her to be my girlfriend. And I went back and I told a friend in Manchester, I think I found my future wife. Oke, jadi pada saat itu saya memperkenalkan ini pacar saya dan saya bicara kepada teman-teman saya, oh sepertinya saya udah menemukan calon istri saya. He was like, what? Dan mereka seperti, apa? You've only met her for 12 hours, John. Kamu baru bertemu selama 12 jam. But I knew. Tapi It also helped. She was also very attractive. So that's also good. bukan cuma menolong, tapi dia juga sangat cantik. My point is this, what has your focus? Dan poin saya adalah, apa yang menjadi fokus Anda? Is it relationship, Apakah itu hubungan, social media? sosial media? God's saying, get rid of what's entangling you. Tapi Tuhan Throw it bilang, off. Tuhan bilang lepaskan apa yang mengikat atau menghalangi Anda. Because he wants your focus. Karena dia ingin engkau fokus. Secondly, he then goes on to say, run with perseverance. Dan yang kedua, dibicarakan juga bahwa lari dengan gigi atau tekun. He wants you to go far. Dia ingin engkau untuk lari jauh. He wants you to go far. Dia ingin engkau lari jauh. Not just a sprint. Nggak cuma sprint. He wants you to go far. Dia ingin engkau lari jauh. He wants you to be focused and he wants you to go far. Dia ingin engkau fokus dan ia ingin engkau pergi jauh. I'm going to be honest with you this morning. Saya akan jujur pada kalian pada pagi hari ini. Indonesians are quite bad at walking. Indonesia agak sedikit jelek pada jalan. Especially if they're from Bandung. Apalagi kalau dari Bandung. Oh, santai-santai aja. Santai-santai aja. I mean, so Inspire, we have an Alphamart 300 meters from our office. Di Inspire kita punya Indomaret 300 meter dari kantor saya. And so often the staff will go to Indomart. Dan biasanya staff akan pergi ke Indomaret. No problem lah. Nggak masalah. Oh, it takes some ages. Oh, lama sekali. I have seen people on death row walk quicker than my staff to Alphamart. Saya udah pernah lihat orang yang lagi mau dihukum mati jalan lebih cepat dibanding staff saya. Because they're just taking their time.
Karena mereka jalannya lebih santai. Selfie. I don't know why they're taking selfies. Selfie dulu, saya nggak tahu kenapa mereka selfie. And then they go, haha, boss, we're going to Alphamart. That's Dan great. mereka akan post kayak, oke kita akan ke Alfamart hore. But I used to live in London. Tapi saya dulu tinggal di London. Oh, very different in London. Oh, sangat beda di London. If you've been to London and you go on the underground, the tube, yeah, Kalau engkau pernah ke London ke bawah tanahnya, kereta bawah tanahnya, you have to understand the rules. engkau harus paham aturan ini. You stand on the right if you're going down the elevator. Engkau harus berdiri di kanan ketika kamu turun di eskalator. You stand on the right, Sante. Ya, turun duduk berdiri kanan dan No santai-santai. problem. Gak masalah. If you stand on the left Tapi kalau engkau berdiri di kiri and you're Sante, dan engkau santai-santai, people will come and push you orang akan mendorong kamu. because everybody is in a rush. Dan karena semua orang terburu-buru. And that's the fast lane. Dan itu adalah jalur cepat. Everybody's running to get on the next train. Semua orang berlari untuk masuk ke kereta setelahnya. But there's another train in 2 minutes. Dan apa? There's a train every 2 minutes. Oh, kereta ada setiap 2 menit. So I don't know why they're rushing. Saya There's nggak going to tahu. be another train. Saya nggak tahu kenapa mereka buru-buru karena selalu ada kereta selanjutnya. But they're all rushing. Tapi mereka selalu buru-buru. So different from Indonesia. Sangat beda dari orang Indonesia. Let's not go fast, John. Let's not go fast. Jangan cepat-cepat John, jangan cepat-cepat. Ooh. We'll get there in the end. Kita akan nyampe pada tujuannya nanti. I like the fact that Indonesians don't go fast, but you Banyak- go together. Tapi yang saya suka adalah orang Indonesia walaupun nggak cepat tapi mereka jalan bersama. In England, Di- you go fast, but we go alone. Di Inggris kita jalan cepat tapi kita jalan sendiri. In Indonesia, you go slow, but you go together. Tapi di Indonesia engkau jalannya pelan tapi bersama-sama. And if you want to go far Dan kalau engkau ingin jalan jauh in the game of life, dalam permainan kehidupan ini, you go slow, but you go together. engkau harus pelan tapi engkau harus jalan bersama. One of my favorite mornings growing up was the London Marathon. Salah satu lomba yang saya senang adalah London Marathon. It's a big event in England, the London Marathon. Adalah suatu event yang besar di London. There's about 150,000 people running. Ada 100 sampai 50 ribu orang yang lari. But there's 2 million people watching. Tapi ada 2 juta orang yang menonton. So all the cafes are open, all the bars are open, there's people playing music, cheering the runners on. Semua kafe buka, semua bar buka, para pemusik bermain untuk menyemangati orang-orang yang berlari. So you see all these stands full of people going, go on, keep going. Dan engkau bisa lihat stand-stand di kiri kanan, orang-orang akan menyoraki, ayo lanjut, ayo lanjut. I've tried to run the London Marathon, you have to apply and I keep getting rejected. Saya udah mencoba untuk apply London Marathon tapi selalu ketolak. And so I run the Singapore Marathon. Jadi saya lari di Marathon Singapura. Oh. You see, the London Marathon, you've got 2 million people cheering you on. Kalau di London Marathon 2 juta orang menyoraki Anda. You run around places like the Buckingham Palace, it's cool. Dan engkau lari mengelilingi Buckingham Palace, which is sangat bagus. This is the Singapore Marathon. Next slide. Dan ini adalah Marathon Singapura. No, there's no slide. Oh, there's no slide. There's no slide. What? In the Singapore Marathon, Tapi di Marathon Singapura nobody's watching. nggak ada yang nonton. There were 2 million people in London, there was 2 in Singapore. Ada 2 juta orang di London, tapi hanya 2 orang di London. And one of them was a dog. Dan satunya itu anjing. You know, like just like one man and his dog going, well done. Ketika saya lari, anjing itu kayak gok. But in my mind, I'm thinking London. Tapi yang di pikiran saya berpikir tentang London. And in Singapore, Dan di Singapura, you start in Orchard Road, dari Orchard Road, you run all the way up Orchard Road, engkau lari di sepanjang Orchard Road, you get to the end where the beach is, kamu melihat pantai-pantai, you then turn left, terus engkau belok kiri, you run all the way to the airport, engkau lari ke arah bandara, and then you turn around and run all the way back. dan engkau berputar arah dan lari kembali. It is the most dullest run you could ever imagine. Itu adalah lari yang membosankan. You're like, what is this? Apaan ini? There's nobody watching, Nggak ada yang nonton, there's no band playing, nggak ada band yang main musik. and all I'm doing is just running for endlessly up a road. Yang saya lakukan hanya berlari tanpa berhenti sepanjang jalan.
You see, if we're going to finish the game of life, Dan kalau kita ingin menyelesaikan pertandingan di hidupan ini, we need to go far, but we need to go with others. kita perlu jalan jauh tapi bersama orang We lain. need people cheering us on Kita perlu orang menyemangati kita. because it's not a sprint. Karena ini bukan sprint. And I want to encourage you, ECC, be involved in ECC. Dan saya mengajak Anda ICC untuk involve di ICC. Make this your home. Buat ini sebagai rumah. Make this the place where you are birthed and you Buat grow. tempat ini tempat untuk kamu bertumbuh. And yeah, some people in your comcell may be weird. Ya mungkin ada orang-orang di komsel saya yang agak aneh. Who said amen really loudly there? No, there will be some people you may not like in your comcell, Mungkin engkau bertemu orang-orang yang engkau nggak sukai di komsel. but you need that commitment. You need that family. You need that relationship to go far. Engkau butuh komitmen itu, engkau butuh hubungan itu, dan engkau butuh keluarga itu untuk berjalan jauh. Because if you don't, Kalau engkau nggak melakukan itu, you end up going fast, but you end up stopping. engkau mungkin berjalan cepat tapi kamu berhenti. And so go far, but you go with others. Jadi jalan jauh tapi bersama orang lain. You see, tomorrow, Engkau lihat besok, you may be alone. mungkin engkau sendiri. Maybe when you go to your workplace, you're the only Christian. Ketika kamu ke dunia kerja, mungkin kamu satu-satunya yang Kristen. Maybe you're going to work in a place where you're surrounded by people who are poking fun at you about your Christianity. Mungkin engkau bekerja di tempat orang yang menghina tentang kekristenan kamu. Maybe you're the only member of your family where you're a Christian. Mungkin kamu satu-satunya di keluarga kamu yang Kristen. And they're putting pressure. Why are you going to that place? Dan mereka bertanya, kenapa kamu pergi ke tempat itu? You feel alone. Mungkin kamu merasa sendiri. You may work alone, but we journey together. Kita mungkin sendiri tapi kita berjalan bersama. You may work alone, but we journey together. Kita mungkin bekerja sendiri tapi kita di perjalanan bersama-sama. And we journey together, why? Because we want to go far. Dan kita di perjalanan bersama-sama karena kita ingin perjalanan jauh. Relationship is important. Hubungan itu penting. And so therefore we journey far by going together. Oleh karena itu kita berjalan jauh dengan cara bersama-sama. Here's the Singapore Marathon. Nah, ini adalah Singapore Marathon. Look how many people are supporting. Lihat berapa banyak orang yang mendukung. Nobody. Nggak ada. The third point, Poin ketiga, we have focus. kita punya fokus. We go far, Kita udah jalan jauh, but we trust the Father. tapi kita juga mempercayai Bapa kita. We go down to verse 7, Kita akan baca di ayat ke-7, verse down to 11. ayat ke-7 sampai 11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. No discipline seems pleasant Memang tiap-tiap ganjaran tidak mendatangkan sukacita at the time. Pada saat itu. But we love a good father that wants to discipline his children. Why? Because he wants us to be better. Tapi kita mempunyai Bapa yang mengasihi kita sehingga Dia mendisiplinkan kita. Kenapa? Karena Dia ingin kita menjadi lebih baik. Same way I discipline my boys because I want them to be better. Dan cara yang sama ketika saya mendisiplinkan anak-anak saya karena saya ingin mereka menjadi lebih baik. I love them so much that I don't want them to be like they are today. I want them to achieve their potential. Saya mengasihi mereka sehingga saya tidak pengen mereka di posisi saat ini dan tapi mereka bisa mencapai potensi mereka. But when we're in that season of discipline, Tetapi kita di musim disiplin it's not nice. itu nggak menyenangkan. We feel far from God. Kita merasa jauh dari Tuhan. We have questions of God. Kita punya banyak pertanyaan tentang Tuhan. It doesn't make sense to me, God. Itu nggak make sense buat saya Tuhan. My mum, Ibu saya who served God so well through the whole of her life, yang melayani Tuhan sungguh-sungguh sepanjang hidupnya. is now so sick Dia sekarang sangat sakit. that she's basically starving herself to death. Yang sekarang dia sedang kelaparan untuk sampai meninggal. Okay, God, why?
Dan saya bilang, Tuhan kenapa? She served you so well. Dia melayani engkau sangat baik. Just take her home, Father. Panggil dia saya. It doesn't make sense to me, Father. Ini nggak make sense buat saya Tuhan. But in that season of not understanding, Pada di musim yang kita nggak paham ini, I just have to trust He's a good Father. saya hanya percaya bahwa dia adalah Bapa yang baik. It doesn't make sense. Nggak masuk akal. And maybe you've gone through times when you didn't get the promotion, or the family member turned on you, or a friend stabbed you in the back. It hurts. Dan mungkin kita ada di season kita nggak dapat promosi, atau orang keluarga tidak menyukai kita, ada orang yang mengkhianati kita, dan itu sangat menyakitkan. Or friends turn their back on the church and Christianity, and it hurts. Ketika teman kita meninggalkan gereja atau kekristenan, dan itu sangat menyakitkan. Don't understand why. Dan kita tidak paham kenapa. But in those times is when we have to journey together and come out the other season trusting that our Father is good. Tetapi ketika kita berjalan bersama, kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Proverbs 3 verse 5 says, trust in the Lord with all your hearts. Di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. But it's hard sometimes. Tapi itu sangat susah kadang. But I love the Bible because it's full of people like you and I, Tapi saya suka Alkitab karena itu penuh orang seperti kamu, saudara dan saya, who often fail. yang sering salah. Love the story of Elijah in 1 Kings. We haven't got time to look at it, but I'm just will share with you about 1 Kings. Dan saya akan membagikan tentang satu raja-raja. And so Elijah was at the top of Mount Carmel, and he was saying to the prophets of Baal, let's have a god off. Dan di situ Elia sedang di atas gunung Karmel, dan dia menantang nabi-nabi Baal, Not like a dance off. nggak bertarung seperti ini. Now this time we're going to have a god off. Whose God's bigger and better? Tapi dia bertarung siap Tuhan mana yang lebih baik dan lebih kuat. And so he said to the prophets of Baal, 300 of them, we're going to make an altar, and we're going to see whose God can zap the altar in front of everybody. Dan dia mengundang 300 nabi di atas altar, dan dia melihat siapa yang bisa melakukan hal yang lebih hebat. And Elijah is full of faith. Dan Elia penuh dengan iman. They start and he's going, I don't think maybe Baal is sleeping, sing a little bit louder. Dan dia berteriak, mungkin Baal nggak dengar, mungkin Baal sedang tidur, mungkin bicara lebih kencang lagi. Full of faith. Penuh dengan iman. And then it comes to his turn. Dan ketika itu pada bagian dia, He prays, dia memuji, God answers, Tuhan menjawab, boom. and the offering is zapped up. Dan persembahannya itu hangus. Full of faith. Penuh dengan iman. Amazing. Luar biasa. Oh, brilliant story. Cerita yang sungguh luar biasa. Next chapter, next day, what happens? Pasal selanjutnya, hari selanjutnya, apa yang terjadi? The queen says, Si ratu berbicara, that Elijah, Elia, kill him. Bunuh dia. Elijah, Elia, day before, hari sebelumnya, full of faith. penuh iman. Today, Hari ini, full of fear. penuh dengan ketakutan. It even goes further in verse 4, Dan- says, I want to die. Dan di ayat keempat bahkan ditulis, saya ingin meninggal. He's gone from faith Dia tadinya yang penuh iman, to fear jadi ketakutan in 24 hours. dalam 24 jam. It's like we're full of faith on Sunday. Siapa di sini penuh dengan iman pada hari Senin? And then we go, oh no, God, I'm in back and work on Monday. Terus, oh no, kita besok harus kerja lagi di hari Senin. We've got to be able to keep our path with God, not up and down, but a little bit more stable. Akan lebih baik ketika kita berjalan bersama Tuhan, nggak naik turun tapi tetap stable. My wife and I were in a season where we're having to trust in God again. Istri saya dan saya berada di musim yang kita harus mengenal Tuhan lagi dan lagi. Our sons want to go to university in England. Anak saya ingin pergi ke universitas di Inggris. The cheapest way it is for us, Dan yang paling murah buat kita, it will cost us 400 juta a year. dan itu akan berbiaya 400 juta setiap tahun. That's the cheapest. Itu yang paling murah. It could end up being 1 miliar a year Itu bisa jadi 1 miliar per tahun for one. untuk satu. We have 2 boys. Kita punya 2 anak laki.
That means yang berarti pusing. 2 weeks ago, 2 minggu lalu I was looking at my bank account and I said to Sophia, tomorrow we're going to go over drawn, Sophia. saya melihat akun bank saya dan kita akan menjual beberapa perhiasan. No, we were going to be debt, hutang. Oh, kita akan berhutang. And we had left in the bank, it was going to be 100,000. Dan kita sisa uangnya 100.000. That's not enough. Itu nggak cukup. Yeah. And I knew we had bills coming. Dan saya tahu ada tagihan yang akan datang. So I just go, God help us lah. Dan saya juga bilang, Tuhan tolong saya. That night, Malam itu, someone put in seseorang menaruhkan 20 juta. 20 juta. We never asked that person. Kita nggak pernah They minta didn't orang know our tersebut. circumstance. Dia nggak tahu apa yang terjadi. And they just put 20 juta in our account. Dan dia tiba-tiba mengirimkan 20 juta ke akun kami. I went to bed in fear, woke up in faith. Ya, tadi saya berjalan dari penuh ketakutan menjadi penuh iman. But now I'm thinking about, Joshua going to university. And I'm like, God, how's that going to work? Dan ketika saya memikirkan bagaimana Josh bisa ke kampus, saya bertanya pada Tuhan, bagaimana ini bisa? And God's just saying, John, see what I did this month? That was easy. Tuhan mengingatkan saya, John, ingatkah yang saya lakukan pada bulan ini itu sangat gampang. Journey in faith, not in fear, because you know what I've done in the past. Berjalan dengan iman, jangan dengan ketakutan, karena engkau udah melihat apa yang terjadi di belakang. I know Pastor Shiani, she's been teaching you about what's God to you, so we can remember and see what He has done in the past, so we can trust Him in the future. Dan Pastor Shiani membagikan kemarin bagaimana siapakah Tuhan menurut kamu, dan itu untuk mengingatkan kita apa yang terjadi di belakang dan kita bisa berjalan ke depan. And then that last verse in verse 11. Dan di ayat 11, faith produces fruit. Iman menghasilkan buah. What was the fruit? Apa yang menjadi buahnya? A harvest of righteousness and peace. Panen dari kebenaran dan damai. Don't we all want peace in our hearts? Tidakkah kalian ingin mempunyai damai di hati? Don't you want peace in your family? Tidakkah kalian menginginkan damai di keluarga kalian? Righteousness in your workplace? Kebenaran di tempat kerja kalian? Oh, I do. Oh, saya mau. That would be wonderful. Itu akan menjadi sangat indah. How's that going to happen? Tapi bagaimana itu bisa terjadi? By being focused. Dengan cara fokus. By going far and understanding we go together. Dengan berjalan jauh dan mengingat bahwa kita berjalan bersama. And as we do that and walk by faith, understanding our Father is a good Father even in tough seasons. Dan ketika kita berjalan dan mengingat bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. The fruit that we produce, buah yang kita hasilkan, is that we will bring righteousness and peace. Dan kita akan membawa kebenaran dan damai. And that's what I want for my family. Dan itu yang saya inginkan untuk keluarga saya. That's what I want for my community. Itu yang saya inginkan untuk keluarga saya, komunitas saya. One of the programs, Pastor Siani referred to it as a program called Pledge United that we do. Salah satu program yang Pastor Siani tadi bahas adalah Pledge United, salah satu program dari Inspire. Through football, we teach about boys, about what it is to respect women and respect sex. Di sepak bola kita mengajarkan bagaimana orang untuk merespek perempuan dan merespek tentang seks. I was in Sri Lanka, Colombo, just a few months ago. Saya berada di Sri Lanka beberapa bulan lalu. And we were teaching the program to other coaches who were then going to teach it to their players. Jadi kita mengajarkan program ini kepada beberapa pelatih dan mereka akan mengajarkan ini kepada para pemain. Just a couple of weeks ago, we rang the coaches to say what's been the impact of the program. Jadi kita kemarin beberapa minggu lalu kita tanya kepada pelatih itu apa impactnya. One of the guys said, John, I started doing Pledge United with a bunch of drug addicts. Saya ada satu orang berbicara, saya membagikan ini kepada para pecandu narkoba. I was like, oh, interesting. Not really what we was hoping for, but how did it go? Oke, saya jawab, oke, itu mungkin tidak sesuai yang kita pikirkan, tapi oke, happy bisa terjadi. So they loved it. Ya, mereka menyukai itu. Together, as a group, they've now turned their back on drugs. Mereka sebagai satu grup, mereka bisa menanggalkan narkoba. They're now meeting in a cell group with the pastor. Dan mereka They're meeting in a cell group with the pastor. Dan mereka membuat satu cell group dengan pastornya. And they've all made a pledge to respect women, to respect each other, and to listen to God. Mereka membuat janji untuk merespek perempuan, merespek sesamanya dan mengikuti Tuhan. Through a program
as simple as teaching kids That- values through football is bringing what? Righteousness and peace. Dari satu program simpel yang mengajarkan para pemain sepak bola dan menghasilkan value apa? Kebenaran dan damai. What are you bringing to your workplace? Apa yang engkau bawa ke tempat kerja saudara? As you think about being excellent, Ketika engkau berpikir menjadi excellent, what are you bringing to your family? apa yang engkau bawa ke keluarga engkau? Are you bringing righteousness and peace? Apakah engkau membawa kebenaran dan damai? Because that's what we're being asked to do. Karena itulah yang kita diajarkan untuk melakukan itu. As the music team starts to play, Selagi para pemain musik memainkan lagu, I want us to think about what could God be asking you to do this week? mungkin kita bertanya bagaimana apa yang Tuhan inginkan saya lakukan pada minggu ini. He's probably not going to be asking you to operate on a young baby's life. Ini mungkin Tuhan nggak mengajak untuk mengoperasikan anak bayi, But maybe he's asking you to do something simple. tapi Tuhan mungkin mengajak saudara untuk melakukan hal yang sederhana. Because God is asking us to do simple steps. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengambil langkah yang sederhana. And when we do those simple steps and we see it was God speaking, it helps us to go from small steps to bigger steps. Dan ketika kita taat, ketika kita melakukan langkah kecil itu, Tuhan membawa kita ke langkah yang lebih besar. So what small step this week could you do in faith? Dan apa langkah kecil yang Anda bisa lakukan pada minggu ini dengan iman? Maybe it is to have coffee and read the Bible with a colleague you know that's struggling. Mungkin dengan minum kopi dan membaca Alkitab bersama dengan kolega yang sedang struggle. Maybe it's a family member you know is that you've hurt and you need to actually ask for forgiveness. Mungkin untuk berbicara kepada keluarga yang menyakiti kita dan memaafkan mereka. It wasn't your fault, but it doesn't matter. We're looking for righteousness and peace. Karena kita mencari kebenaran dan damai. Maybe it's to pray with your Muslim pembantu and Mungkin- say, let's just pray together because I want to bring peace to your life. Mungkin dengan berdoa dengan pembantu muslim kita, berdoa bersama untuk memberikan damai di hidup engkau. John, she's from a different faith, doesn't matter. God loves her. John, tapi ini iman yang berbeda, apakah bisa? Tapi Tuhan mengasihi. But that requires a step of faith, Tapi itu dengan langkah iman, a small step. langkah yang kecil. But as we do these small steps, Tapi ketika kita melakukan langkah kecil ini, we then get to be a part of the bigger story of God. tapi kita menjadi bagian dari cerita yang besar dari kerajaan Allah. Do you know there's only one story in all four Gospels apart from Jesus dying? Ada satu kisah dari semua kitab gospel selain Tuhan Yesus meninggal. Jesus being born? No, not in the four Gospels. It's in three of them, not all four. Apakah Yesus lahir? Ada di 3 kitab gospel, tapi nggak 4-4-nya. The only story that's in all four Gospels, apart from Jesus dying and resurrection, is the feeding of the 5,000. Satu kisah yang ada di 4 buku Injil selain Yesus meninggal dan bangkit adalah tentang kisah 5 roti dan 2 ikan. Because it's about faith. Karena itu berbicara tentang iman. It's about a little boy. Itu berbicara tentang anak laki-laki. This is what I have, Jesus. Ini yang saya punya, Tuhan. You do what you do. Engkau lakukan apa yang kau lakukan. And let's see what God can do. Dan mari lihat apa yang Tuhan bisa lakukan. This week, do what you can do. Minggu ini lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Take a small step of faith. Ambil langkah kecil And let's see what God can do. dan lihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Amen? Amin. Let's stand. Mari kita berdiri.